अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दी न्यूज़ रूम। मैं हूं बैदुल्ला सिद्दीकी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं? पेशावर हाई कोर्ट में पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन और बल्ले का इंतखाबी निशान देने से मुतालिक केस की समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की बल्ले का इंतखाबी निशान देने की अपील पर बेंच तश्कील दे दिया है। इंतहाई अहम नौयत का मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि जहाँ पर उन्हें अपने इंतखाबी निशान के हुसूल के लिए पेशावर हाई कोर्ट से रुजू करना पड़ा था और फिर ये मामलात इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक भी जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी इस सिलसिले में बेंच तश्कील दे दिया है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान मिल सकेगा या नहीं मिल सकेगा? अगर बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की राह में किस तरह की चैलेंजेस आएंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए किस हद तक तैयार है? वहीं लेवल प्लेइंग फील्ड के मामलात को लेकर क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ मुतमईन हो सकी है या नहीं हो सकी? ये भी एक इंतहाई अहम नौयत का मामला है। लेकिन इस सब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, बानी पीटीआई हैं, उनके खिलाफ कानूनी शिकंजा मजीद सख्त होता जा रहा है और अब की बार तोशाखाना के मामले में बानी पीटीआई और अहलिया पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडियाला जेल में इस मामले की समाअत की है। कल के रोज़ 12 गवाहान को तलब किया गया है। नैब की जो गवाहान की लिस्ट है वो भी PNA ने हासिल की है। 20 गवाहान पेश किए जाएंगे। एक वादा माफ गवाह हैं जिन्होंने जो आप कह लीजिए मार्केट से गलत तखमीना लगवाया था, सुहेब अब्बासी, वो भी वादा मुआफ़ गवाह हैं, जबकि मिलिट्री सेक्रेटरी और डिप्टी MS जो हैं वो भी गवाहान की फहरिस्त में शामिल हैं। तो इस तरह से तोशाखाना का जो रेफरेंस है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी के गिर्द जो है वो शिकंजा सख्त करता नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ आम इंतखाबात के हवाले से मुल्क में गहमा गहमी उरूज पर है। सारी ही सियासी जमातें जो हैं वो सीट एडजस्टमेंट की अपनी आखिरी कोशिशें कर रही हैं। वहीं साथ ही साथ टिकट्स को फाइनलाइज़ किया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून ने लाहौर के जो सूबाई असम्बली के हल्के हैं वहाँ पर जो अपने उम्मीदवार हैं उन्हें ऑलमोस्ट शॉर्टलिस्ट कर लिया है। पीपल्स पार्टी ने भी अंदरून सिंध कुछ लोगों को नाराज़ किया है। वो कौन लोग हैं और क्या वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को डैमेज दे सकते हैं, सबको डिस्कस करेंगे। लेकिन इस सबसे कहीं पहले एक इंतहाई अहम नौयत की खबर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ की बल्ले का इंतखाबी निशान देने की अपील पर एक बेंच तश्कील दे दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस मामले की समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपील पर कल के रोज़ समाअत करने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान मिल सकेगा या नहीं मिल सकेगा? इंतहाई अहम नौयत का मामला। 3 रुकनी बेंच कल इस सारे मामले को सुनेगा। शबिया नकवी हमारे साथ हैं, उनसे मज़ीद तफसील जान लेते हैं। शबिया, बताइएगा 3 रुकनी बेंच में कौन कौन शामिल है, कल समाअत का वक्त क्या और क्या ओपन समाअत होगी? जी बिल्कुल, पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ जो तहरीक इंसाफ है उन्होंने बल्ले के निशान के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी और गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि जो हामिद अली खान वकील हैं तहरीक इंसाफ के, उन्होंने इस्तदा की थी कि जल्द अज जल्द जो है दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर की जाए और चीफ जस्टिस ने यकीन दहानी भी करवाई थी कि दरख्वास्त पर जल्द ही समाअत होगी। और आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो 3 रुकनी बेंच जो चीफ जस्टिस हैं काजी फाइज ईसा, उनकी सरबराही में तश्कील दे दिया गया है और उसमें जो बाकी 2 मेंबरान हैं बेंच के, वो जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर जो हैं वो बेंच का हिस्सा होंगे। और कल जो है बुध के रोज ये जो 3 रुकनी बेंच है ये तहरीक इंसाफ की जो दरख्वास्त है उस पर समाअत करेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। कल 3 रुकनी बेंच इस मामले की समाअत करेगा। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान नहीं दिया जाए, इलेक्शन कमीशन के फैसले को जहां बरकरार रखा गया, इस फैसले के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाज़ा खटखटाया। वहीं पेशावर हाई कोर्ट में भी ये मामला चल रहा है और पेशावर हाई कोर्ट में PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन और बल्ले के इंतखाबी निशान के मामले पर आज के रोज़ समाअत हुई है। बैरिस्टर अली ज़फ़र और बैरिस्टर गौहर पेश हुए और अपने दलाइल से जो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं उन्हें कायल करने की कोशिश की। इलेक्शन कमीशन ने कलअदम करार दिया था इंट्रा पार्टी इंतखाबात को, यूँ बल्ले का निशान भी वापस हो गया और फिर इस फैसले को पेशावर हाई कोर्ट ने भी होल्ड किया। आज के दिन बल्ले के निशान से मुताल्लिक केस की समाअत हुई, इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुताल्लिक समाअत हुई। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने इस मौके पर दलाइल दिए, कमरा अदालत में वो मौजूद थे और बैरिस्टर अली ज़फ़र ने दलाइल दिए कि पार्टी के ओहदेदार पार्टी आइन के मुताबिक मुंतखब होते हैं। हर पार्टी मेंबर को इंट्रा पार्टी इंतखाबात में हिस्सा लेने का हक़ हासिल होगा। कोई कानून नहीं कि इलेक्शन कमीशन किसी पार्टी का इंतखाबी निशान रोक ले। इलेक्शन कमीशन के लिए 7 रोज़ के अंदर सर्टिफिकेट जारी करना लाजमी है। इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर मोहम्मद ने दलाइल दिए कि लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट का केस लफ्ज़ बलफ्ज़ एक है। लाहौर हाई कोर्ट ने 3 वजूहात की बुनियाद पर केस को खारिज किया। पहला ये कि केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है, दूसरा ये कि केस पेशावर हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है और तीसरा ये कि केस में कानून को बराह रास्त चैलेंज ही नहीं किया गया।
تو تحریک انصاف کے وکلاء اور ساتھ ہی ساتھ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکلاء ہیں وہ پشاور ہائی کورٹ میں اس معاملے کو آگے لے کر چل رہے ہیں۔ تحریک انصاف کی پلی ہے، تحریک انصاف کی درخواست ہے کہ انہیں بلے کا نشان واپس کیا جائے۔ انٹرا پارٹی جو الیکشنز ہوئے تھے وہ ان حالات میں بالکل طریقے سے کروائے گئے، جو اصول وضع ہیں اس کے مطابق کروائے گئے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے البتہ جو بنیادی آپ کہہ لیجیے قوانین ہیں اس کی خلاف ورزی کی۔ 7 روز میں جو سرٹیفکیٹ جاری ہوتا ہے وہ نہیں کیا گیا، اور پھر ہم سے ہمارا انتخابی نشان بھی لے لیا گیا۔ تو یہ بلے کے نشان کو لے کر اس وقت معاملات الجھے ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے پاس، اور یہ آخری دن ہے کیونکہ 13 تاریخ کو جب الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے ایک فائنل لسٹ جاری کر دی جائے گی کہ جس میں انتخابی نشان الاٹ ہوں گے، ہر حلقے کے جو امیدوار ہیں ان کی ایک حتمی لسٹ ہوگی جس میں ہر امیدوار کے پاس، اگر وہ کسی سیاسی جماعت کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہا ہے، انتخابی نشان ہوگا۔ ایسے میں پاکستان تحریک انصاف کا جو امیدوار ہے اس کے پاس کیا نشان ہوگا، یہ ایک بڑا اہم سوال ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس سلسلے میں مسلسل اپنی کوششیں کر رہی ہے، اور اس کی کوشش ہے کہ 13 تاریخ سے پہلے بلے کا جو انتخابی نشان ہے اس کو حاصل کیا جائے، تاکہ جب الیکشن کیمپین شروع ہو یا پھر الیکشن ڈے پر جب ووٹر نے بیلٹ پر مہر لگانی ہو تو اسے کلیئر ہو کہ کون سا امیدوار کس سیاسی جماعت کا ہے۔ اگر بلے کا نشان موجود نہیں ہوتا تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس کیا آپشنز ہیں، کیا کوئی انٹرم ریلیف مل سکتا ہے، یا کوئی اور انتخابی نشان اگر پاکستان تحریک انصاف کو دیا جاتا ہے عدالت کے حکم پر، تو پھر اس صورت میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے کتنا بڑا ڈیمیج ہوگا اپنے ووٹر کو سمجھانا کہ اب بلے کا نشان نہیں ہے، اب کوئی بھی ABC XYZ ہمارا جو نشان ہے اس پر آپ نے مہر لگانی ہے۔ آلدو کہ تحریک انصاف کی جو شکایت تھی لیول پلینگ فیلڈ کو لے کر، کاغذات نامزدگی جمع کروانے، مسترد ہونے کے معاملات کو لے کر، اس میں بھی کافی حد تک انہیں ریلیف ملا ہے، اور اپیلیٹ ٹرائیبیونل سے معاملات ریورس بھی ہوئے ہیں۔ تو بلے کا نشان بڑا امپورٹنٹ ہے اس وقت تحریک انصاف کے لیے۔ پشاور ہائی کورٹ میں معاملات ہیں کیا؟ سفیر اللہ ہمارے ساتھ ہیں، ان سے ذرا بات کرتے ہیں، معاملات کو سمجھنے اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سفیر اللہ کہیے گا، کیونکہ 13 تاریخ سے پہلے ان معاملات کو کنکلوڈ بھی ہونا ہے، ورنہ یہ سارا کچھ بے سود ہے۔ جس تیز رفتاری سے معاملات چل رہے ہیں اس میں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ریلیف ملتا نظر آ رہا ہے تحریک انصاف کو، یا ریلیف نہ بھی صحیح تو معاملات سیٹ اسائیڈ ہوتے نظر آ رہے ہیں 13 سے پہلے؟ چونکہ آج ایک انتہائی اہم کیس ہے اور انتہائی اہم دن ہے کے لیے، اس کے انٹرا پارٹی الیکشنز کے حوالے سے، ان کے انتخابی نشان بلے کے جو کیس ہے اس کی سماعت ہو رہی ہے، اور یہ سماعت تقریباً 4.5 گھنٹے یہ مسلسل جاری ہے۔ پہلے بیرسٹر علی ظفر نے اس میں دلائل دیے PTI کی جانب سے، انہوں نے PTI کا دفاع کیا اور خوب ہی دفاع کیا۔ انہوں نے اپنے دلائل میں کہا کہ الیکشن کمیشن کو انٹرا پارٹی الیکشن کالعدم قرار دینے سے اور انتخابی نشان بلہ واپس لینے کا اختیار ہی حاصل نہیں ہے۔ ان کا یہی موقف تھا کہ الیکشن کمیشن نے PTI کے ساتھ ناانصافی کی ہے اور ان کے اختیار میں ہی جو چیز شامل نہیں ہے تو انہوں نے وہی اقدام کیا ہے۔ اور انہوں نے دفاع کرتے ہوئے انہوں نے یہ بھی کہا کہ الیکشن کمیشن جو ہے تو صرف وہ اپنے اقدامات جو ہے تو وہ اپنے تو کرا سکتی ہے، لیکن یہ اور اس کو صرف یہ اختیار حاصل ہے کہ صرف وہ جرمانہ عائد کرے، نہ کہ وہ الیکشن سمبل ہی ہم سے واپس لے لے اور انتخابات جو ہیں تو وہ بھی کالعدم قرار دے دیں۔ ابھی اس وقت تقریباً صبح سے جب سے یہ سماعت ہو رہی ہے تقریباً 3 بار اس میں وقفہ کیا گیا، اور ابھی پھر یہ سماعت جاری ہے، اور اس وقت الیکشن کمیشن کے وکیل سکندر محمد اپنے دلائل دے رہے ہیں اور وہ بھی الیکشن کمیشن کا دفاع کر رہے ہیں۔ انہوں نے اب تک اپنے دلائل میں یہ موقف اپنایا ہے کہ الیکشن کمیشن کو اختیار حاصل ہے، جو اس نے اقدام کیا ہے، جو PTI کے الیکشن جو کالعدم قرار دیے ہیں وہ اختیار الیکشن کمیشن کو حاصل ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ لاہور ہائی کورٹ میں جہاں PTI نے رجوع کیا ان کی درخواست اسی بنا پر خارج کر دی گئی کہ چونکہ یہ کیس سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے، پشاور ہائی کورٹ میں بھی یہ زیر سماعت ہے، اور اس کے علاوہ اس کیس میں قانون کو چیلنج ہی نہیں کیا گیا۔ تو انہوں نے اپنے دلائل دیے ہیں اور اس وقت بھی یہ جاری ہیں، لیکن آج نظر یہ آ رہا ہے کیونکہ جو ریمارکس آئے ہیں عدالت کی جانب سے وہ یہی تھے کہ چونکہ 13 تاریخ سے پہلے الیکشن سمبل دینے ہیں ہر جماعت کو، تو یہی وجہ ہے کہ اس کیس کا فیصلہ اس سے پہلے صادر کرنا، اور چونکہ آج ڈویژنل بینچ اس کے لیے خصوصی طور پہ اس کی تشکیل دیا گیا تھا، تو نظر یہی آ رہا ہے کہ اس کیس کا فیصلہ ہونا ہے، اور امید اور امکان آج کے دن اس کو زیادہ وقت بھی دیا جا رہا ہے، اور بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ شاید آج اس معاملے کو کنکلوڈ بھی کر دیا جائے، لیکن معاملہ سب جوڈیس ہے، اس بارے میں کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا۔ بہت شکریہ
सफ़ीरुल्लाह हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे, बता रहे हैं कि एक वक्फे के बाद समाअत दोबारा जारी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो वकील हैं सिकंदर मोहम्मद, वो इस वक्त दलाइल दे रहे हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो इक़दाम हैं, फैसले हैं, उनका दिफा कर रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ बैरिस्टर अली ज़फ़र जो हैं, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकदमा पेश किया है। खैर, अदालत से मज़ीद कोई लेटेस्ट खबर आएगी क्योंकि डेवलपिंग स्टोरी है, इस पर हम नज़र रखेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। आज के दिन एक और रिलीफ आप कह लीजिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये मिला कि उस्मान डार की जो वालिदा है रेहाना डार, उन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। हल्का NA 71 है और PP 46 है, 2 हल्कों से वो इलेक्शन लड़ रही हैं, एक सूबाई असम्बली का, कौमी असम्बली का। और इंतखाबी मैदान में अब वो उतर सकती हैं क्योंकि ट्राइब्यूनल ने उनके हक़ में फ़ैसला दिया है। उनका कहना है कि 8 फरवरी को शहरी वोट की ताकत से ख्वाजा आसिफ को जवाब देंगे। NA 71 सियालकोट का हल्का कि जहाँ पर उस्मान डार, उमर डार की जो वालिदा है रेहाना डार साहिबा, वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हैं और इनके कागजात बुनियादी तौर पर RO ऑफिस से मुस्तरद हुए थे, RO ने मुस्तरद किए थे और फिर ये ट्राइब्यूनल से इन्होंने रुजू किया जहाँ इन्हें रिलीफ मिला है। अब ये इलेक्शन लड़ सकती हैं और ये इलेक्शन में ख्वाजा आसिफ को डायरेक्टली टारगेट कर रही हैं और कह रही हैं कि अवाम उन्हें बताएंगे अपने वोट के ज़रिए कि मुस्लिम लीग नून की क्या हैसियत और हैयत है सियालकोट शहर में। खैर, अडियाला जेल की बात करें तो यहाँ पर तोशाखाना और अलकादिर ट्रस्ट करप्शन केस पर समाअत हुई। चेयरमैन PTI बानी PTI और उनकी अहलिया पर तोशाखाना केस में फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। अदालत ने मुलजिमान को कमरा अदालत में चार्जशीट पढ़कर सुनाई। चार्जशीट सुनने के बाद मुलजिमान ने सेहत जुर्म से इनकार किया। बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की नकूल भी फराहम कर दी गई। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडियाला जेल कोर्ट रूम में इस मामले की समाअत की। बानी PTI के वकला भी कोर्ट रूम में मौजूद थे। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सरदार मुजफ्फर अब्बासी भी अपनी टीम के हमरा कोर्ट रूम में मौजूद रहे। तो इस तरह से तोशाखाना और अलकादिर ट्रस्ट करप्शन केस के ये मामला हैं जिनकी आज अडियाला जेल में समाअत हुई है और एहतसाब अदालत के जज हैं मोहम्मद बशीर, उन्होंने इस मामले को सुना और तोशाखाना केस में बानी PTI और उनकी अहलिया पर फर्द जुर्म आयद हो गई है। 12 गवाहान को कल फरोज तलब भी कर लिया गया है। मजमूई तौर पर नैब की जो गवाहान की फहरिस्त है उसमें 20 लोग शामिल हैं और ये 20 अफराद गवाही देंगे बानी PTI और उनकी अहलिया से मुतालिक तोशाखाना केस में। अलबत्ता जब ये फर्द जुर्म आयद हुई तो मुलजिमान ने सेहत जुर्म से इनकार किया और इस तरह से अब गवाहान के ज़रिए इस मुकदमे को नैब ने साबित करना है। जबकि 10 मिलियन पाउंड 190 मिलियन पाउंड अलकादिर ट्रस्ट करप्शन केस जो है वहाँ पर बुशरा बीबी को जो है वो जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स थे वो फराहम कर दिए गए थे। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी PTI की दरख्वास्त ज़मानत से मुतालिक आपको अपडेट करें कि अदालत ने ये मुस्तरद कर दी हैं। दोनों रेफरेंसेस की समाअत 11 जनवरी को होगी। नैब हुकाम 11 जनवरी को तोशाखाना रेफरेंस में 12 गवाहान को पेश करेंगे और केस की समाअत एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर कर रहे हैं। दरख्वास्त ज़मानत दायर की गई थी 190 मिलियन पाउंड और तोशाखाना के मामले में, क्योंकि ये दो वो केसेस हैं कि जिसमें बानी PTI की गिरफ्तारी डाली गई है। तीसरा केस साइफर, उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए उनकी रिहाई हो चुकी है, रूबकार जारी हो चुके हैं, उनकी रिहाई के लिए एक रास्ता फराहम कर दिया गया है। लेकिन क्योंकि इन दो केसेस में गिरफ्तारी है तो यहाँ से ज़मानत होना बहुत ज़रूरी था। आज फर्द जुर्म आयद हुई है केस में और दोनों केसेस में जो दरख्वास्त ज़मानत थी वो अदालत ने मुस्तरद कर दी है। अडियाला जेल में इस मामले की समाअत हुई थी, फ़ैसला महफूज किया गया था। दोनों रेफरेंसेस की अब जो मज़ीद समाअत है वो 11 तारीख को होने जा रही है, 11 जनवरी को, और नैब इस दिन अपने गवाह पेश करेगा। बताया जा रहा है इब्तदाई तौर पर 12 गवाह हैं जो नैब की जानिब से पेश किए जाएंगे तोशाखाना के मामले में और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस भी साथ ही साथ चल रहा है। दोनों केसेस थे तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड अलकादिर ट्रस्ट करप्शन केस, इन दोनों में दरख्वास्त ज़मानत दायर की गई थी और ये दोनों दरख्वास्तें मुस्तरद हो गई हैं। दोनों रेफरेंसेस पर जो आइंदा समाअत है वो अब 11 जनवरी को होने जा रही है। 11 जनवरी को नैब हुकाम अपने 12 गवाह पेश करेंगे और एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर इस सारे मामले को सुन रहे हैं। अडियाला जेल में इस दोनों मुकदमात की समाअत हो रही है। खबर यह है कि बानी PTI की मुश्किलात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। GHQ हमला केस में उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई है। SHO थाना आरे बाजार की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा अलबत्ता मुस्तरद हुई है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ ने इस मामले की समाअत की है। बानी PTI वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश हुए। अदालत की मुकदमात की तफ्तीश अडियाला जेल में ही करने की हिदायत सामने आ रही है। तो GHQ हमला केस में भी थाना आरे बाजार में जो मुकदमा दर्ज है उसमें गिरफ्तारी डाल दी गई है। वहीं साथ ही साथ तोशाखाना और अलकादिर ट्रस्ट करप्शन केस में जो दरख्वास्त ज़मानत थी वो मुस्तरद हो गई है। तो अब 3 केसेस में बुनियादी तौर पर उनकी गिरफ्तारी है और वो अडियाला जेल में मौजूद हैं। दूसरी तरफ 190 मिलियन पाउंड केस में एक अहम पेशरफ्त ये भी है कि उस वक्त के मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर
معاون خصوصی برائے احتساب اور زلفی بخاری کے تمام اثاثے اور بینک اکاؤنٹس منجمد کرنے کا حکم جاری ہو چکا ہے۔ فرح گوگی اور دیگر ملزمان کے بھی اثاثے اور بینک اکاؤنٹس منجمد کیے جائیں گے۔ احتساب عدالت اسلام آباد نے ملزمان کے نام رجسٹرڈ گاڑیاں بھی ضبط کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ اشتہاری قرار دیے جانے کے بعد تمام ملزمان کے دائمی وارنٹ گرفتاری بھی جاری ہو چکے ہیں۔ زلفی بخاری بھی ملک میں نہیں ہے، شہزاد اکبر بھی ملک میں نہیں ہے، فرح گوگی بھی یہاں پر نہیں ہے، اور مسلسل جو نوٹسز ہیں اور عدالت کی جانب سے جو بلاوے دیے جا رہے ہیں اس پر وہ پیش نہیں ہو رہے، تو بنیادی طور پر اب ان کے بینک اکاؤنٹس، ان کے اثاثے اور ان کی دیگر جو گاڑیاں وغیرہ ہیں وہ تمام کی تمام ضبط کی جا رہی ہیں، منجمد کیے جا رہے ہیں ان کے بینک اکاؤنٹس۔ عدالت نے آج کے روز فواد چودھری کے جسمانی ریمانڈ میں 3 دن کی توسیع بھی کی ہے۔ نیب کی جانب سے فواد چودھری کے مزید 10 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی تھی۔ عدالت نے 3 روزہ ریمانڈ منظور کیا ہے۔ ڈیوٹی جج شاہ رخ ارجمن نے یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا اور بعد میں یہ فیصلہ جاری کر دیا گیا، سنا دیا گیا۔ فواد چودھری پر لین دین کے معاملے کا الزام ہے اور اس لین دین کے معاملے کے ساتھ ساتھ ان سے ریکوری بھی کرنا ہے، اور وہیں کہا جاتا ہے کہ پنجاب حکومت میں انہوں نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے غلط اپنے عہدے کا جو ہے وہ ناجائز فائدہ اٹھایا، تو یہ بھی کیسز ہیں، کیسز در کیسز ہیں۔ فواد چودھری پر توہین الیکشن کمیشن کا بھی کیسز ہے۔ نیب کے کیس میں ان کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ مزید منظور ہوا ہے۔ دوسری طرف نیب کی خبر ہے، فرح گوگی کے اثاثوں کی تفصیلات جو ہیں وہ آج عدالت میں جمع کروائی ہیں نیب نے، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نے، اور بتایا گیا کہ فرح گوگی پاکستان میں 9 پلاٹس اور 22 گاڑیوں کے مالک ہیں۔ لاہور میں فرح گوگی کے نام پر 5 اور اسلام آباد میں 4 جائیدادیں ہیں۔ لاہور اور کراچی کے مختلف بینکس میں ان کے 29 اکاؤنٹس ہیں۔ کروڑوں روپے مالیت کی 22 گاڑیاں بھی ان کے نام پر رجسٹرڈ ہیں۔ تو اس طرح سے فرح گوگی کی جو جائیداد ہے یا ان کے اثاثے ہیں وہ آج نیب نے عدالت کو بتایا کہ کتنے ہیں، کیا معاملات ہیں۔ مشکلات کی ہم بات کریں تو مونس الہی کی مشکلات میں بھی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ عدالت نے مونس الہی کے جعل سازی کے مقدمے میں وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہیں۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا تھا کہ ملزم مونس الہی شامل تفتیش نہیں ہوئے، خود کو روپوش کر رکھا ہے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ عمران عابد نے اینٹی کرپشن کی درخواست پر وارنٹ گرفتاری ان کے آج بالآخر جاری کر دیے ہیں۔ مونس الہی ملک میں موجود نہیں ہیں اور ان پر اینٹی کرپشن کی جانب سے مقدمہ دائر کیا گیا ہے اور اس مقدمے میں انہیں بار بار بلایا بھی گیا ہے۔ وہ جب پیش نہیں ہوئے تو آج ان کے بالآخر وارنٹ جاری کر دیے گئے ہیں۔ یہ ایک طرف مشکلات پریشانیاں ہیں تو دوسری طرف نواز شریف اور ان کے خاندان کے لیے ریلیف کا آج کے روز ایک اور دن تھا۔ انہیں آج ایک اور ریلیف ملا ہے۔ شریف ٹرسٹ سے متعلقہ جو کیس تھا اس میں پورے کا پورا شریف خاندان جو ہے جس پر الزام تھا وہ آج اس سے بری ہو گیا ہے۔ نواز شریف اور ان کے خاندان کو یہ ریلیف دیا گیا ہے۔ نیب کی جانب سے شریف ٹرسٹ کیس کی تحقیقات بند کر دی گئی ہیں۔ یہ باقاعدہ طور پر نیب کا جو ایگزیکٹو بورڈ اجلاس تھا اس میں یہ فیصلہ ہوا۔ شریف فیملی نے خفیہ طور پر شریف ٹرسٹ میں کروڑوں روپے وصول کیے۔ الزام نیب ایکٹ 2022 کے سیکشن 31B کے تحت انویسٹیگیشن ہو رہی تھی اس الزام پر، اور نیب نے اپنے اعلامیے کے ذریعے بتایا کہ نیب ایگزیکٹو بورڈ کی جانب سے 6 کرپشن کیسز بند کرنے کی منظوری دی گئی ہے، جس میں سے ایک کیس یہ شریف ٹرسٹ کا بھی تھا، اور یہ ایک اور ریلیف ہے جو کہ مسلم لیگ نون کے لیے اور بالخصوص شریف فیملی کے لیے ہے۔ شریف فیملی کی بات ہو رہی ہے تو میاں محمد نواز شریف کی بات کریں، انتخابات میں حصہ لینے جا رہے ہیں، اب وہ نااہل بھی نہیں ہیں۔ مانسہرہ کے حلقے کا انہوں نے انتخاب کیا اور لاہور کے بھی ایک حلقے سے لڑنا ہے۔ مانسہرہ کی بات کریں تو NA-15 ہے جہاں پر نواز شریف کے کاغذات منظور ہوئے تھے۔ کاغذات نامزدگی منظور ہونے کے خلاف اپیل دائر ہوئی تھی، یہ مسترد ہو گئی ہے۔ اپیلیٹ ٹرائیبیونل نے RO کا فیصلہ درست قرار دیا ہے۔ شہباز شریف حلقہ NA-242 سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، یہاں پر جو اعتراض تھا وہ بھی مسترد ہوا ہے، 2 درخواستیں تھیں وہ بھی مسترد ہو گئی ہیں، اور اس طرح سے جو شریف برادران ہیں وہ الیکشن لڑنے کے لیے اہل تھے RO کے فیصلوں کے تحت بھی، اور پھر بعد میں جب ٹرائیبیونل سے رجوع کیا گیا تو وہاں بھی جو RO کا فیصلہ ہے اسے برقرار رکھا گیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما میاں جاوید لطیف یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں کل کا فیصلہ لیول پلینگ فیلڈ کی جانب پہلا قدم ہے۔ یہ فیصلہ عدلیہ پر لوگوں کے عدم اعتماد کی تلافی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج بھی سہولت کاری ہو رہی ہے، جیل میں بیٹھ کر الیکشن کمیشن کو دھمکیاں تک دی جا رہی ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں سنیں۔ مجھے یہ بتائیں یہ کیا لیول پلینگ فیلڈ ہے؟ میں تو یہ کہتا ہوں کل کا فیصلہ ایک لیول پلینگ فیلڈ ہمارے لیے ایک پہلا قدم ہے۔ ایک قدم اٹھانے کو ہم لیول پلینگ فیلڈ اپنے لیے نہیں سمجھتے۔ جیل میں بیٹھ کے بھی اپنی ہدایت اور اپنی خواہش کے مطابق فیصلہ لینے کی دینے کی دھمکیاں دیتا ہے۔
میاں جاوید لطیفی کی گفتگو آپ کے سامنے ہے۔ دوسری طرف نون لیگ نے انتخابی ٹکٹس کی تقسیم کے معاملے پر لاہور کے جو 30 صوبائی اسمبلی کے حلقے ہیں ان کو فائنل کر لیا ہے، اور نون لیگ کا ٹکٹ کس کس کو ملے گا، لیگی قیادت نے کن امیدواروں کو شارٹ لسٹ کیا ہے، معاملات کیا ہیں، نمائندہ خصوصی اخلاق باجوہ سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اخلاق، بتائیے گا کیا صورتحال ہے، کیا تفصیل ہے؟ نون نے لاہور سے اپنی صوبائی اسمبلی کی 30 صوبائی نشستوں کے حوالے سے امیدواروں کو جو ہے وہ شارٹ لسٹ ڈالی ہے۔ پارٹی ذرائع کے مطابق لاہور کے حلقہ پی پی 145 سے سمیع اللہ خان اور حشمت شاہ کے درمیان ٹکٹ کا حصول کا مقابلہ جاری ہے۔ اسی طرح پی پی 146 کے سابق ایم پی اے غزالی سلیم بٹ لیگی امیدواروں میں سر فہرست ہے، اور جبکہ پی پی 147 سے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شباشی جو ہے وہ الیکشن لڑیں گے۔ پارٹی ذرائع کے مطابق صوبائی اسمبلی کے حلقہ پی پی 148 سے میاں مصطفیٰ شاہ الرحمان کا ایک بار پھر جو ہے وہ مسلک نون کے امیدوار ہو سکتے ہیں، اور آئی پی پی سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی تو پی پی 149 سے علیم خان امیدوار ہو سکتے ہیں، اور آئی پی پی سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہ ہونے پر پی پی 149 سے مسلک نون کے چودھری شہباز جو ہے وہ دوبارہ امیدوار ہونے کا بھی امکان ہے، جبکہ صوبائی اسمبلی کے حلقہ پی پی 150 سے خواجہ عمران نذیر اور حلقہ پی پی 151 سے غلام حبیب عوان جو ہے وہ ان کو ٹکٹ ملنے کا امکان ہے، جبکہ پی پی 152 سے خرم رحیل اصغر لیگی امیدواری کی دوڑ میں سب سے آگے ہیں۔ صوبائی اسمبلی کے حلقہ پی پی 153 سے خواجہ سلمان رفیق اور سابق ایم پی اے ملک وحید کے درمیان ٹکٹ کے حصول کا مقابلہ جو ہے وہ اس وقت بھی جاری ہے، جبکہ خواجہ سلمان رفیق کو اس حوالے سے واضح برتری حاصل ہے۔ پی پی 154 سے سہیل شوکت بٹ کا بطور لیگی امیدوار انتخابی میدان میں اترنے کا امکان ہے، اور صوبائی اسمبلی حلقہ پی پی 155 سے حاجی اللہ رکھا اور شیخ شہد کے درمیان ٹکٹ کے حصول کے مقابلے میں شیخ شہد کو جو ہے اب تک واضح برتری حاصل ہے۔ صوبائی اسمبلی کے حلقہ پی پی 156 سے یاسین سوہل اور پی پی 157 سے میاں نصیر کو ٹکٹ ملنے کا تو بھی امکان ہے۔ پی پی 158 سے مسلک نون کے صدر شہباز شریف جو ہے وہ انتخاب لڑیں گے۔ اسی طرح پی پی 159 سے مریم نواز انتخابی میدان میں اتریں گی۔ پارٹی ذرائع کے مطابق ملک اسد کھوکر پی پی 160 سے مسلک نون کے ممکنہ امیدوار ہوں گے، جبکہ صوبائی اسمبلی کے حلقہ پی پی 161 سے عمر سہیل بٹ اور پی پی 162 سے میاں سلیم کے نام شارٹ لسٹ جو ہے وہ کر لیے گئے ہیں، جبکہ صوبائی اسمبلی کے حلقہ پی پی 163 سے میاں عمران جوید کو ٹکٹ کا گرین سگنل جو ہے اس میں ایک چیز اور اخلاق محمد باجوہ یہ بتائیے گا کہ آئی پی پی کے ساتھ کیا معاملات طے ہوئے علیم خان کے حلقے کو لے کر، اور پھر جہانگیر خان ترین کا لودھرا کا حلقہ اور پھر ملتان میں جہاں وہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں، کیا حلقہ بحلقہ ذرا بتائیے صورتحال کیا ہے نون لیگ کی یہاں؟ اچھا، یہ دو حلقے ہیں لاہور کے، جہاں پر جو آئی پی پی کے جو رہنما ہے وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ این اے 117 سے جو ہے وہ عبدالعلیم خان کا نام جو ہے وہ نون لیگ کنسیڈر کر رہی ہے، جبکہ این اے 128 سے اون چودھری جو ہیں ان کے حوالے سے یہ خبریں ہیں، لیکن مسلک نون کے جو عہدے دران ہیں اور لیگی جو اہم عہدے دران ہیں ان کی جانب سے اس حوالے سے جو ہے وہ اس کی جو ہے نفی کی جا رہی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہماری جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے ہمارا ابھی تک جو ہے وہ ان سے بات چیت جاری ہے آئی پی سی سے، اور اس حوالے سے ایک چیز جو ہے وہ آج کھل کر سامنے آئی ہے کہ جہانگیر ترین این اے 155 لودھرا سے عقاب کے نشان پر الیکشن لڑے کا فیصلہ بھی ان کا سامنے آیا ہے۔ جہانگیر ترین اور نون لیگی امیدوار صدیق بلوچ لودھرا سے مد مقابل ہوں گے، اور لودھرا میں نون لیگ اور آئی پی پی کے درمیان سیٹ ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ اس حوالے سے ابھی تک نہیں ہو سکی۔ نون لیگ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے تحت ملتان میں جہانگیر ترین کے خلاف امیدوار کھڑا نہیں کرے گی، جبکہ جہانگیر ترین نے نون لیگ کو اپنا حلقہ لودھرا اوپن نہ چھوڑنے کا بھی پیغام پہنچا دیا ہے۔ تو اس حوالے سے آج ایک بڑی بیٹھک ہونے جا رہی ہے، جس میں آئی پی پی اور مسلک نون کے جو رہنما ہیں وہ ایک مرتبہ پھر بیٹھیں گے، اور یہ تمام جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے معاملات ہیں ان پر جو ہے وہ بیٹھک ہوگی، اور اس پر جو ہے تفصیلی غور و خوض ہوگا، اور آج جو ہے وہ کہا یہ بتایا جا رہا ہے کہ حتمی فیصلہ آج جو ہے وہ کر لیا جائے گا کہ آیا کن کن حلقوں میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے اور کن کن کے حلقوں میں نہیں ہو سکتی۔ یہ آج کی اہم بیٹھک ہے
जो होने जा रही है। ठीक है, आज एक अहम बैठक होने जा रही है जिसमें मजीद फर्दर सीट एडजस्टमेंट के मामलात को डिस्कस किया जाएगा। IPP के साथ किस तरह से चीज़ों को लेकर चलना है। लाहौर के 2 हल्के हैं, फिर लोधरा और मुल्तान के मामलात में। बहुत शुक्रिया अखलाक अहमद बाजवा, हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। सीट एडजस्टमेंट है और दूसरी तरफ पार्टी विद इन द पार्टी टिकट्स की तकसीम का मामला है। सीट एडजस्टमेंट की अगर हम बात करें तो मुस्लिम लीग नून को पंजाब में काफ लीग और IPP जैसे चैलेंजेस हैं, तो कराची में MQM के साथ सीट एडजस्टमेंट का एक बहुत बड़ा चैलेंज मौजूद है। नून लीग हल्का NA 229 और 230 मलीर से अपना उम्मीदवार खड़ा कर रही है। कराची के हल्के हैं। मलीर NA 231 के कौमी और सूबाई असम्बली पर MQM के उम्मीदवार हिस्सा लेंगे। ये सीट एडजस्टमेंट का एक बुनियादी फार्मूला या ढांचा हमारे सामने आ रहा है। नवाब शाह सखर की जो कौमी असम्बली की नशस्तें हैं, यहाँ पर नून लीग का उम्मीदवार मैदान में उतरेगा, जबकि हल्का NA 242 पर नून लीग और MQM के दरमियान मामलात अब तक हल नहीं हुए हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से हल्का NA 242 पर लचक दिखाई नहीं जा रही है। मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी नहीं दिखाई जा रही। एक तरफ शहबाज शरीफ हैं, दूसरी तरफ मुस्तफ़ा कमाल हैं। मुज़ाकराती टीमों ने क़यादत को पैगाम पहुँचा दिया है कि ये जो हल्का है ये बड़ा मुश्किल है। इस सिलसिले में आपको याद होना चाहिए कि शहबाज शरीफ ने कराची का दौरा भी किया था और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मरकज़ भी गए थे। हल्का NA 242 एक सेंसिटिव पॉइंट है कि जहाँ पर मुस्तफ़ा कमाल और शहबाज शरीफ आमने सामने। एक तरफ मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, तो दूसरी तरफ साबिक़ मेयर कराची और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सीनियर डिप्टी कन्वीनर हैं। तो किस तरफ जा रही है कहानी और मजमूई तौर पर क्या हुआ है कराची के लिए हल्कों को लेकर, क्या फार्मूला तय पाया, मोहम्मद सलमान से जानने की कोशिश करते हैं। सलमान, कहिएगा कि दावे तो किए जा रहे हैं कि 3 नशस्तों पर सीट एडजस्टमेंट का बाकायदा तौर पर फैसला हो गया है। MQM क़यादत क्या कहती है कि क्या ये बाकायदा तौर पर हो गया है, और अगर ये हो भी गया है तो 242 तो अभी एक मसला है नून लीग और MQM के दरमियान। जी बिल्कुल, 3 नशस्तें हैं जो मलीर की हैं, जिस पे जो है वो बाकायदा तौर पर नून लीग को यकीन दहानी करा दी गई है MQM की जानिब से। एक लियारी की नशस्त है, 2 नशस्तें मलीर की हैं जिस पर ये यकीन दहानी कराई गई है कि MQM जो है वो नून लीग की मुकम्मल हिमायत करेगी इन सीटों पर। इसके अलावा जो सबसे अहम मसला जो इस वक्त गर्म चल रहा है वो चल रहा है 242। MQM का दावा था कि सीनियर डिप्टी कन्वीनर को टिकट जो है वो कई माह पहले दे दिया है, तो अब वही इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन फिर वक्त आया जब शहबाज शरीफ के कागजात जमा हुए और फिर शहबाज शरीफ मैदान में उतरे, मुस्लिम लीग नून के सदर, तो अब दोनों जमातों में सीट एडजस्टमेंट के लिए बातचीत भी जारी थी। डेडलॉक था, काफ़ी मुज़ाकराती जो पिछले चंद हफ्तों में जो है मुज़ाकरात हुए उसमें डेडलॉक था 242 पे कि MQM की राब्ता कमेटी ने जो फैसला किया था कि सीनियर डिप्टी कन्वीनर ही MQM के उम्मीदवार हैं और वही इलेक्शन लड़ेंगे, MQM पीछे नहीं हटेगी। उसमें लचक देखने में आई कि गुज़िश्ता रोज़ जो मुज़ाकरात हुए उसमें ज़राए बताते हैं कि 242 पे बातचीत होने लगी, कुछ जो है वो मशरूत हिमायत की तरफ जो है वो इशारे दिए जाने लगे। जो सबसे अहम मसला है जिस पर जो है वो MQM ने जो है वो बाकायदा जो है एक कैंपेन चलाई है जिसमें ज़िले खुद मुख्तारी की बात की जाती है, उस पर जो है वो जो MQM क़यादत है और MQM राब्ता कमेटी है उसने बात की है कि अगर ज़िले खुद मुख्तारी पर जो है वो बातचीत की जाती है और मुस्लिम लीग नून MQM का साथ देती है तो MQM 242 पर लचक दिखाती है और मुमकिन है कि शहबाज शरीफ के हक़ में जो है वो MQM दस्तबरदार हो जाए। ताहम हतमी फैसला नहीं हुआ है। आइंदा आने वाले 24 घंटे अहम है कि खालिद मकबूल सिद्दीकी और शहबाज शरीफ का राब्ता बताया जा रहा है कि राब्ता होगा और इस दौरान जो है वो बातचीत में हतमी बातचीत होगी और फिर जो है वो आने वाले 3-4 दिनों में बाकायदा तौर पर इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जाएगी जिसमें दोनों जमातों के रहनुमा शामिल होंगे और इस पर हतमी बात की जाएगी, हतमी फैसला दिया जाएगा। जी ठीक है सलमान, आपको सुनने में भी कुछ दुश्वारी हो रही है, लेकिन खैर अब मामला 242 को देकर देखे जाएँ तो एक तरफ साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, वो विड्रॉ नहीं करेंगे। डेफिनेटली उनका दावा ये है कि मलीर का हल्का ये जो बल्दिया वाला इलाका है ये उनका है, मुस्लिम लीग नून की यहाँ ग्रिप है। दूसरी तरफ मुस्तफ़ा कमाल हैं, वो अगर उस सूरत में खालिद मकबूल सिद्दीकी को मामलात समझौता करते भी हैं तो मुस्तफ़ा कमाल के नाराज़ होने का इम्कान है। और अभी ये नया इंतज़ाम भी है, खैर बहुत नया भी नहीं है, बहुत पुराना भी नहीं है। आप इन मामलात को ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि विद इन दी पार्टी अभी एक ये चैलेंज ये भी है कि मुस्तफ़ा कमाल के साथ आने वाले अहदेदारों को कहाँ एडजस्ट किया जाएगा, मुस्तफ़ा कमाल के उम्मीदवार किस तरह एडजस्ट होंगे और पुरानी MQM पाकिस्तान के उम्मीदवार कैसे एडजस्ट होंगे। तो ये आगे कुआं पीछे खाई किसी सूरत हाल है। खालिद मकबूल सिद्दीकी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है ये। MQM की मामलात है, MQM का जो तंजीमी स्ट्रक्चर है उसमें सबसे ज़्यादा अहमियत जो हामिल है वो अहमियत की हामिल वो राब्ता कमेटी होती है और राब्ता कमेटी की इजलास में जो फैसला होता है उस पर बात की जा सकती
चाहती है। पहले जब MKM डटी हुई थी, जो MKM की कमेटी थी वो भी इस बात पर डटी थी कि 242 पर जो है वो मुस्तफ़ा कमाल उम्मीदवार होंगे, लेकिन बारहा नून लीग की जानिब से जो है वो दरख्वास्त की गई MKM से कि शहबाज शरीफ को जो है वो इस सीट से इलेक्शन लड़ाया जाए, जिस पर नून लीग का जो मौक़िफ़ आता था वो ये था कि 2018 में नून लीग सेकंड लार्जेस्ट पार्टी इस हल्के से थी, और जो MKM है वो MKM कहती है कि 2018 को माइनस किया जाए, 2013 के जो इलेक्शन के नताइज थे उस पर बात की जाए, तो ये पूरा स्ट्रक्चर खींचा गया था। लेकिन जब बात आती है कि किसी मशरूत किसी चीज़ पर कोई स्टैंड है, उस पर बातचीत हो रही है, जैसे कि ज़िलाई खुद मुख्तारी पर MKM का एक बड़ा स्टैंड है, तो MKM अगर इस मामले पर बात करेगी कोई जमात, तो MKM ने पहले ही वादे किया कि उसका साथ दिया भी जाएगा और उससे बात भी की जाएगी। तो मुस्तफ़ा कमाल की रंजिशें बढ़ जाएंगी, ये खदशा जो है बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि राब्ता कमेटी के सीनियर डिप्टी कन्वीनर हैं, और इसके अलावा जो है वो राब्ता कमेटी जो है वो फैसला जब करती है तो उस पर तमाम जो अरकान हैं उनको इत्तफाक करना पड़ता है। मुमकिन है कि इस चीज़ पर जो है वो थोड़ी खफगी हो जाए किसी तौर पर, लेकिन जब नताइज की बात होगी कि MKM का जो स्टैंड है ज़िले खुद मुख्तारी पर, उस पर बात आ जाएगी, तो उस पर जो है वो मुतमईन कर लेंगे खालिद मकबूल सिद्दीकी मुस्तफ़ा कमाल को। जी चलें देखते हैं कि वो जो सूबाई खुद वो बल्दियाती खुद मुख्तारी है वो एजेंडा किस हद तक मुतहर्रिक रहता है, और फिर बड़ी हुकूमत में एक छोटी जमात जब अपने थोड़े से नंबर्स ऐड करती है तो उसकी बात कितनी सुन ली जाती है। ये फिर एक यकीनन हुकूमत बनने के बाद एक चैलेंज तो रहेगा, लेकिन अब तक के लिए बज़ाहिर सब अच्छा नज़र आ रहा है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद सलमान हमारे साथ मौजूद थे। और ये कराची की सियासत है जिसमें 3 नशिस्तों पर बुनियादी तौर पर एडजस्टमेंट हो गई है मुस्लिम लीग नून और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दरमियान। अलबत्ता 242 हल्का NA 242 एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस वक्त नून लीग की क़यादत और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दरमियान। कहा जा रहा है कि आइंदा 24 घंटे इस सिलसिले में इंपॉर्टेंट हैं, कौन विड्रॉ कर रहा है कौन नहीं कर रहा, किस तरह से इसको सेटल किया जाएगा ये देखा जा रहा है। और उसमें से जैसी कुछ ना कुछ खबर निकलेगी तो डेफिनेटली वो मुत्तहिदा और मुस्लिम लीग नून के जो इत्तेहाद के मामलात हैं उनको एक्सप्लेन कर देगी। खैर, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सरफराज बुगटी की बात कर लेते हैं जिन्होंने आज गुफ्तगू की है। वो कहते हैं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर है, बेनज़ीर भुट्टो का बेटा मुल्क को बचाएगा। पीपल्स पार्टी ने हमेशा गरीबों और किसानों की बात की है। पीपल्स पार्टी जो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की फेडरेशन की जमात है, वो जमात है जिसकी जड़ें पूरे पाकिस्तान में मौजूद है। आज बेनज़ीर का बेटा उस जंजीर को मजबूती से थामा हुआ है और बेनज़ीर का बेटा इस मुल्क को बचाएगा, इस मुल्क को दोबारा उस ट्रैक पे लगाएगा। चेयरमैन PTI पार्लियामेंटेरियंस परवेज़ खटक की बात करते हैं जो ये कह रहे हैं कि सियासतदान इदारों को ठीक से काम नहीं करने देते। मुल्क और सूबे के लिए पॉलिसी देना लीडर और पार्टी का काम है। मुल्क की तरक्की के लिए अमन व अमान का क़याम बहुत ज़रूरी है। इदारों को कामते हैं, सफारिश से अपने लोग लगाते हैं, फिर वो डिलीवर नहीं करते और लोगों को तकलीफ होती है। अब इस चीज़ से निकलना है। ब्यूरोक्रेसी का काम नहीं है कि हमें पॉलिसी दे। अगर कोई लीडर है या पार्टी है उसका यही काम है कि उसने बेहतरीन पॉलिसी देनी मुल्क के लिए, सूबे के लिए, और उस पर अमल करवाना, ये फिर बहुत ज़रूरी होता है। अपडेट करें आपको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से, जहां पर कारोबार के अख्ताम पर मार्केट 66 पॉइंट्स की कमी से 64,170 पॉइंट्स पर बंद हुई है। दिन भर मजमूई तौर पर 350 कंपनीज के शेयर्स में कारोबार हुआ और मार्केट में 44 करोड़ 66 लाख से ज़ायद शेयर्स की लेन देन हुई है। ये स्टॉक एक्सचेंज की सूरत हाल है। जबकि इंटर बैंक की बात करें तो यहाँ पर डॉलर 6 पैसे सस्ता हुआ, 281 रुपये 22 पैसे पर ट्रेड करता रहा। ओपन मार्केट में डॉलर 10 पैसे महंगा होकर 282 रुपये 35 पैसे की सतह पर आ गया है। मार्केट इस वक्त 64,000 पॉइंट्स पर काम कर रही है, क्लोज़ हुई है आज के रोज़। और आज डॉलर जो है इंटर बैंक में 6 पैसे सस्ता हुआ है, जबकि ओपन मार्केट में 10 पैसे महंगा हुआ है। और जो वो रेशो है 3.5% का, वो बरकरार है। इंटर बैंक में 281 पर है और ओपन मार्केट में 282 पर है। तो ये सूरत हाल अंडर कंट्रोल है। और स्टॉक एक्सचेंज ने जो डिप लिया था वो भी बज़ाहिर उस डिप को रिकवर करती हुई नज़र आ रही है। तो इस तरह से आज के दिन के अख्ताम पर मार्केट में 66 पॉइंट्स की कमी हुई और यूँ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 64,170 पॉइंट्स पर बंद हुई।
दिन भर जो मजमूई तौर पर कारोबार हुआ है स्टॉक एक्सचेंज में, उसमें 394 कंपनीज़ हैं और साथ ही साथ इसमें जो 44 करोड़ 66 लाख की ट्रांजैक्शंस हैं आज के दिन की। इंटरबैंक में डॉलर का रेट है, ओपन मार्केट का रेट है, आपके सामने है। आज के दिन की क्लोजिंग जो है वो इन नंबर्स पर हुई है। दूसरी तरफ हम नंबर्स की और पैसों की बात करें तो पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब इमारात को $2 अरब कर्ज़े के रोल ओवर के लिए ख़त लिख दिया है। वज़ारत ख़ज़ाना ने कर्ज़े की मुद्दत में तोसी की दरख्वास्त कर दी है। मुत्तहिदा अरब इमारात का $2 अरब का जो कर्ज़ है वो 17 जनवरी को अपनी मुद्दत पूरी कर रहा है। पाकिस्तान इससे पहले भी रोल ओवर करवा चुका है और एक मरतबा फिर रोल ओवर की दरख्वास्त की जा रही है। 3% शरह सूद पर $1 अरब पाकिस्तान ने कर्ज़ ले रखा है। पाकिस्तान ने $1 अरब का मज़ीद कर्ज़ भी 6.5% शरह सूद पर लिया हुआ है। वज़ारत ख़ज़ाना और वज़ीर आज़म इस हवाले से मुकम्मल राब्ते में हैं। वज़ारत ख़ज़ाना की दरख्वास्त के बाद वज़ीर आज़म ख़ुद भी UAE में राब्ते करेंगे और इस तरह से जो वज़ारत ख़ज़ाना के मामलात हैं उनको लेकर मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ मामलात को डिस्कस किया जाएगा। कर्ज़ रोल ओवर करवाया जा रहा है। ग़ुलाम मुर्तज़ा ब्यूरो चीफ़ हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से, उनसे बात करते हैं। ग़ुलाम मुर्तज़ा, यकीनी तौर पर ये एक बड़ी ही ईजी सी सिचुएशन है कर्ज़ का रोल ओवर करवा लेना और पाकिस्तान इससे पहले भी ये फैसिलिटी अवेल करता रहा है। क्या मामलात हैं इस फ्रंट से, क्या खबरें हैं? खजाना ने रोल ओवर के लिए दरख्वास्त जो है वो यूएई हुकूमत को कर दी है। एक खत लिखा गया है जिसमें उनसे कहा गया है कि 17 जनवरी को जिसमें कर्जे की मुद्दत खत्म हो रही है, $1 अरब कर्जा था जो कि 17 जनवरी को एक्सपायर हो रहा है, जबकि $1 अरब मजीद भी कर रहा है। $2 अरब पाकिस्तान ने यूएई से रखा है, जिसमें दूसरा जो है वो 6.5% की शरह सूद पे लिया हुआ है। तो ये रोल ओवर के लिए दरख्वास्त हमारे खजाना ने ये बताया कि दरख्वास्त कर दी गई है और खजाना भी राब्ते में है और वज़ीर आज़म भी आजकल में रास्ता करेंगे यूएई के हुक्मरान से और फिर वहाँ दरख्वास्त की जाएगी और ये पूरी कोशिश है कि ये कर्ज जो है वो 17 जनवरी से पहले रोल ओवर हो जाए और ये उम्मीद की जा रही है। वज़ारत ख़ज़ाना ने बताया कि शायद 1-2 रोज़ में उनकी तरफ से ग्रीन सिग्नल दिए हैं और ये रोल ओवर कर दिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ग़ुलाम मुर्तज़ा हमें अपडेट कर रहे थे कि 1-2 रोज़ में इससे मुताल्लिक़ ख़बर आ जाएगी कि ये कर्ज़ रोल ओवर होना एक बड़ी नॉर्मल और रेगुलर सी चीज़ है। मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ हमारे जो ताल्लुक़ात हैं उसमें हम बोरो भी करते हैं उनसे पैसों को और फिर उसके बाद फिर उसका रोल ओवर करवा लेते हैं एज़ पर आर सिचुएशन। तो एक मरतबा फिर मुश्किल हालात में ये रिक्वेस्ट की जा रही है और 17 जनवरी को ये एक्सपायर हो रहा है लोन, तो उससे पहले इन मामलात को आप कह लीजिए कि रिकनेक्ट किया जा रहा है और रिकन्सिडर करने के लिए रिक्वेस्ट कर दी गई है और वज़ीर आज़म ख़ुद इस सारी सूरत हाल में लूप में हैं और राब्तों में हैं। अभी मामला यह है कि पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया की जो सहफ़रीक़ी ताउन दिफाई ताउन इजलास है वो GHQ रावलपिंडी में मुनाक़िद हुआ। ISPR ने इस सिलसिले में तफसील जारी की और बताया कि दूसरे सहफ़रीक़ी ताउन इजलास में दिफाई ताउन, टेक्नोलॉजी और तहक़ीक़ व तरवीज में ताउन पर बातचीत की गई। फ़रीक़ैन ने तकनीकी, मालियाती, इंसानी वसाइल और इंटेलेक्चुअल ताउन की अहमियत पर ज़ोर दिया। इजलास में दिफाई शोबे में कामयाबियों पर भी तबादला ख़याल किया गया। आइंदा सहफ़रीक़ी इजलास फरवरी में रियाद में मुनक़िद होगा, ये भी बताया जा रहा है। तो ये पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब का जॉइंट वेंचर है, दिफाई ताउन इजलास है और इस सिलसिले में इजलास इस मरतबा GHQ रावलपिंडी में हुआ, जिसका मनाज़र आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये इंतहाई अहम नौइयत का इजलास जिसमें पाकिस्तान, सऊदीया, तुर्किया सहफ़रीक़ी दिफाई ताउन इजलास है। GHQ रावलपिंडी में होने वाले इस इजलास से मुताल्लिक़ ISPR की जानिब से बताया गया है कि सहफ़रीक़ी ताउन इजलास में दिफाई ताउन, टेक्नोलॉजी और तहक़ीक़ व तरवीज में जो मुआवनत है वो डिस्कस हुए और इसके साथ साथ जो टेक्निकल और फाइनेंशियल मामलात हैं उनको भी देखा गया। इंसानी वसाइल और फिर इंटेलेक्चुअल ताउन की अहमियत पर भी ज़ोर दिया गया। नुमाइंदा खुसूसी सिद्दीक़ साजिद हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सिद्दीक़, बताइएगा क्या तफसील है, ISPR की जानिब से क्या बताया गया? जी, ये पाकिस्तान और सऊदी अरब और उससे पहले फिर पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान जो दिफाई तावन के हवाले से अलग अलग मुज़ाकरात हुए हैं GHQ में, जिसमें दिफाई साजो सामान से मुतल्लिक़ जो टेक्नोलॉजीज़ हैं बशमूल तहकीक और तरवीज में तावन पर इत्तफाक किया गया है और तीनों ममालिक ने मुश्तरका मकासद के असूल और दिफाई शोबे में खुद गफालत के असूल के लिए बाहमी जो इंटेलेक्चुअल, तकनीकी, माली और इंसानी वसाइल, इसको भी यकजा करने की अहमियत पर जो है वो जोर दिया है।
لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی تعاون کے حوالے سے جو تیسرا اجلاس ہوا، اس میں جو ہے وہ خطے کا جو سیکورٹی ماحول ہے، ابھرتے ہوئے جو چیلنجز ہیں، پھر فوجی ٹیکنالوجی میں تیز رفتار ترقی اور مشترکہ مقاصد کی تکمیل کے لیے ریاستی سطح پر دفاعی صنعتی تعاون کی ضرورت پر جو ہے وہ زور دیا گیا۔ یہ مذاکرات بھی جی ایچ کیو میں ہوئے اور خاص طور پر دفاعی پیداوار کے شعبے میں خود کفالت کے حصول کے لیے مختلف شعبوں میں دفاعی تعاون بڑھانے کی خواہش کا بھی دونوں طرف سے اظہار کیا گیا، اور فورم نے دفاعی تعاون کی رفتار کو مزید بڑھانے کے لیے نئی راہیں تلاش کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ خبر یہ ہے کہ آئندہ انتخابات کے لیے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا سلسلہ جاری ہے۔ کراچی میں جے یو آئی اور مسلم لیگ نون کے وفد کے درمیان ایک اہم ملاقات اس وقت شروع ہو چکی ہے۔ جے یو آئی وفد کی سربراہی حماد اللہ شاہ کر رہے ہیں، جبکہ مسلم لیگ نون کی جانب سے رانا مشہود، نہال ہاشمی اور کھیل داس کوہستاری موجود ہیں۔ دونوں پارٹیوں کے وفود ملاقات کے بعد ایک مشترکہ پریس کانفرنس کریں گے، اور کیا طے پائے گا اندرون سندھ میں اور ساتھ ہی ساتھ جو شہری علاقے ہیں، خاص طور پر وہاں کس طرح سے پاکستان مسلم لیگ نون اور جے یو آئی ایک ورکنگ ریلیشن بنا سکتے ہیں، اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ یہ انتہائی اہم نوعیت کا اجلاس ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ معاملات تقریباً فائنلائز کر لیے جائیں گے، اور اس بات کا اعلان پھر ایک پریس کانفرنس کے ذریعے بھی کیا جائے گا۔ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کو لے کر خاص طور پر سندھ میں پاکستان مسلم لیگ نون متحرک ہے، اور سندھ کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن بنا رہی ہے۔ وہیں پنجاب میں آئی پی پی یا مسلم لیگ قاف کے لیے ان کے پاس کچھ حصہ نہیں نکل رہا کیونکہ ان کے اپنے امیدوار تگڑے ہیں، لیکن سندھ میں جا کر بھی مسلم لیگ نون کی کوشش یہ ہے کہ وہ زیادہ تر اپنے امیدواروں کے لیے جو جماعتیں ہیں ان سے حصہ جو ہے وہ مانگے، اور ان کا ووٹ مانگے، ان کے ووٹرز مانگے۔ لیکن بنیادی طور پر یقینی طور پر یہ ٹو وے سلسلہ ہوتا ہے۔ اس میں اگر مسلم لیگ نون کو ووٹس چاہیے تو پھر انہیں کچھ آفر کرنا پڑتا ہے، پھر وہ آئندہ سیٹ اپ میں کابینہ میں وزارتیں بھی ہو سکتی ہیں اور دیگر معاملات بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے امیدواروں کا الیکشن میں موجود ہونا کسی بھی دوسری سیاسی جماعت کا ضروری ہے۔ تو نمبرز پہ کام ہو رہا ہوتا ہے، جیسے پنجاب میں بات کی گئی آئی پی پی کی جانب سے 20 اور 40 سیٹوں کی، تو اس میں سے بہت کم حصہ نون لیگ نے آفر کیا، بات نہیں بنی۔ اب جے یو آئی کے ساتھ کیا معاملات ہیں ٹو بی پریسائز سندھ کے لیے، صلاح الدین ہمارے ساتھ ہیں، ان سے ذرا بات کرتے ہیں، تفصیل جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ صلاح الدین، کہیے گا کہاں کہاں جو ہے وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے امکانات ہیں، کہاں معاملات طے ہو چکے ہیں، اور کون سا ایسا حلقہ ہے جو ٹرکی ہے جس کو دونوں ہی کلیم کر رہے ہیں؟ ابھی بالکل دیکھیں کہ جو عام انتخابات کے جیسے ہی سلسلہ شروع ہوا ہے، اس سلسلے میں جو ہے مختلف جماعتیں آپس میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی کر رہی ہیں، تو اس حوالے سے جو ہے آج مسلم لیگ نون کے وفد سے جو ہے وہ جے یو آئی کا وفد ملنے کے لیے مسلم لیگ نون ہاؤس جو ہے کارساز پر پہنچا ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ میٹنگ جاری ہے، اور مختلف جو حلقے ہیں اس کے حوالے سے جو ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے بات چیت جاری ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ جے یو آئی اور مسلم لیگ نون جو ہے اس کے درمیان جو 4 نشستیں ہیں اس کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے کہ اس حوالے سے کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے، تو اس حوالے سے جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی جانب سے جو ہے رانا مشہود وہ جو یہاں پر موجود ہیں، نہال ہاشمی ہے، کھیل داس کوہستانی اس میٹنگ میں موجود ہیں، اور دوسری جانب جو سربراہی کر رہے ہیں حماد اللہ شاہ، اور ان کے ساتھ جو ہے اکبر شاہ جو وہ موجود ہیں جے یو آئی کی جانب سے۔ تو اس حوالے سے ابھی تک میٹنگ جاری ہے، اب سے کچھ دیر میں جو ہے جیسے میٹنگ ختم ہوگی اس کے بعد جو ہے وہ باقاعدہ پریس کانفرنس بھی کریں گے، لیکن اس حوالے سے جو بتایا جا رہا ہے کہ 4 جو نشستیں ہیں جن میں این ایس 43 ہے اور دیگر نشستیں ہیں اس کے حوالے سے جو ہے وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے بات چیت جاری ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا صلاح الدین، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ جمعیت علماء اسلام اور مسلم لیگ نون کے درمیان ملاقات ہو رہی ہے، سندھ کے حلقوں کو لے کر سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر کام ہو رہا ہے۔ کیا خبر نکلتی ہے، کیا نتیجہ نکلتا ہے، یقینی طور پر اس اجلاس کے ختم ہونے کے بعد پتہ چل جائے گا۔ نیوز روم سے فی الوقت اتنا ہی۔